Okay, good day. Today we will discuss about posting to the general ledger. So our main objective for this lesson is to learn on how to record transactions accurately and the general ledger or T accounts using the journal entries. Okay, what is meant by posting to the general ledger? So what is meant when we say posting? Okay, so it is the process of transferring the information from the journal entries to the appropriate accounts in the general ledger. Hence, we need to have a journal in order to create our general ledger. That's why on our previous lesson, we've tried to learn on how to entry a specific journal because without it, we cannot have a general ledger. Okay, so it also involves recording each transaction in the specific accounts affected by the transaction. Okay, so ang pag-record na to aning general ledger is per account. Okay, so kung ang pag-record nato sa special journal kay magdepende ta sa kind of transaction, now in the general ledger magdepende ta sa iyang kind or type of account. So, what is the purpose of general ledger? Okay, so this process helps to maintain a complete and organized record of all financial transactions. Okay, not only transactions regarding receiving of cash, but everything that is involved in the business. It could be the transactions that can be found on the cash receipts journal. It could be the transactions that can be found in the cash disbursements journal, or it could be any transactions that can be found in both purchase journal and sales journal. So, tanan na siya, matingog na. Okay, so this will enable businesses to track their financial activities and prepare accurate financial statements. So without the journal and without this general ledger, we cannot, or businesses cannot create or cannot prepare their financial statements. So as a review, financial statements are those statements of financial position, statement of comprehensive income, and the rest. Okay, so dito makahimo ato unless naatay general ledger, and we cannot have a general ledger unless naatay journal entries. Okay, so before we proceed on posting to the general ledger, let's first familiarize this what we call some chart of accounts. So, unsa maning chart of accounts? So I have here some example for chart of accounts. So chart of accounts would involve the account numbers and the account title or name. So in here, for this preparation of chart account, so ang na-assign nga account number for cash is 110. Say for the supplies, ang na-assign niya nga account number is 130. Sa accounts payable, ang na-assign is 310. So, naadire siya, capital. Ang capital kay assigned by number which is 510. So, kani siyang mga account number magamit ni inig post na nato sa atong journal entries ngadto sa ledger. But, it is not necessary nga for cash 110 ginasiya. It depends on you, on your business, or it depends on the bookkeeper kung unsay i-assign niya nga account number for that kind of account. Pwede ang cash 1,000 i-assign nga na account number. Ang cash pwede hatagag account number na 10. So depende na sa bookkeeping ana nga business. Okay, so kay sample raman na nga chart of accounts kani, o naa na tanan diri, commission niya, salary expenses, rent expense, gihimuan niyag account number. Okay, service income, nasay account number. So, for the purpose of this discussion, we will just focus on our previous example of the cash receipts journal. So, kaning mga accounts diri nga involved, sa pagkakaroon, mao lang ni atong himuan og chart of accounts. Okay? So, para mas simple sabton, atong gamiton ang atong example sa previous discussion, katong pag-create sa
og entry sa cash receipts journal. Okay, so naaman ta diri no, naa siya cash, sales discount, accounts receivable, sales, other accounts. So gitingob lang taning other accounts. Unsa may other accounts? Apil na ani tanan, notes payable, accounts payable, service income. Pero kay ang purpose man lang ani nga discussion is for you to know how to record. So ato lang siyang tingbon para simple ra ini-create ninyo. Then, so pila na ni ka-accounts including sa other accounts, so natay 5. Then, ikaunom is the COGS. So, unsa gani ni ang COGS? So, mao ni ang cost of goods sold. So, ika-7 nato is ang inventory. So, ato pa karon na atay 7 ka-accounts nga himuan og account number para sa ato ang chart of accounts. So, dili lang ta maglisod-lisod na naman tay gi-assign din nga account number sa ubos. So, ato ni siyang i-utilize. Okay, so, same mo ni ang ato ang chart of accounts kani. So, let's start with the smallest account number. So, for 101, we'll say we'll assign this account number to cash. Okay, next we have 106. We'll assign this account number to accounts receivable. Then, this will be followed by 119. So, there di ay. So, 119 is for inventory. Next is the 412. So, we'll assign that for the sales. Okay, so here, next is 415 assigned for sales discount. 502 for here, COGS or cost of goods sold. Then as we can see, the other accounts, wala siya specified nga account number tungod kay daghan man ni siya sulod good. Pero karon for the sake of our discussion for this lesson, so ato siyang assignan og number na, account number na 600. So para sa accounts, other accounts. Kani siya nga mga accounts diri pwede pa ni siyang mudaghan. Pwede ang uban ani dili maapil or pwede mapun ani depende sa kung unsay mga accounts nga involved sa transaction sa imuhang business. For example, apil diri ang service revenue nimo. For example, dili merchandising imong business, so wala kay sales. So unsa malay naa nimo? Naa kay revenue. So ang katong revenue kung maapil nimo siya diri sa imuhang journal, so of course for sure naagi na siya assigned pud nga account number. So kaniha dili ni siya stable, dili ni constant. The same sa account number magdepende ni kung unsa ang gigamit nga mga account number para sa specific nga accounts. Nga ang accounts magdepende sa mga transactions. Okay, so now, well, we're done with the chart of accounts. Arita sa parts of a general ledger. Okay, so for unity of this class, so dapat magamit tag heading lang sa babaw, so general ledger. So if sa inyuhang nabuhat nga journal naghimo mo inyuhang company name, then feel free to use that company name above here. So ibutang niyo dire yung sa inyong ibutang lamesa company ba niya or sa ni dire. Okay, so mao na siyang part sa ledger. So naa siya ma-form nga letter T. Diba? Makita na to ang letter T. Because, nga naman, kay general ledger man ni meaning, T accounts ni siya. Ang ato ang buhat, naghimo tag T accounts. So, from our previous lesson, we all know that for the left side is the debit, for the right side is the credit. Okay. Okay, so karon nga naman ni madam nga nagbalik-balik man ni diri account name or account number. Okay, so for the purpose of discussion lang ni kay kung maghimo na mo ledger gyud using columnar book or ledger book. So ang inyuhan na ani is for example usa ka account para sa usa ka page baron or usa ka account para sa usa ka sheet pwede ra pero dinhi ako lang siyang gisumpay. Second, ang masud ani duha ka accounts. Okay, so now let's start our job, which is posting journal entries to the general ledger. Okay, so we will utilize our previous example, Ganasya. And also we're going to use our chart of accounts.
Okay, so mao ni ang atong template sa general ledger. So as you can see, ABC Company gihapoy akong gigamit tungod kay ang journal entry para man sa ABC Company. So ang general ledger sa nini ABC Company. Okay, so ako lang ibutang nga ato lang isumpay tanan ang mga accounts pero depende ni sa gidaghanon sa imong entry. So for example, napo kabuk ang masulod diri. Of course, di sa nimo isumpot og may diha. Pwede ka to sa sunod na page. Diba? Pwede siya. Pero para lang ni makita ninyo kung unsaon. So, ako na nang gisikit. Basta, kada another account, maghubuhat-buhat yun mong account name o account number nga mga labels. Okay? So, kay daghan man ni diri, 7 manitanan ka accounts ang nasa journal. So, 7 sa taka subsections diri para sa mga accounts. So, 3 na na. Okay, 3 na na. So, ari na ta. Ato nang assignan dayon. Ang account name mo ni cash. Okay, so write cash. Then for cash, account number is 101. Then sa ubos, account name, let's use accounts receivable with the account number which is 106. Then for the third section is for inventory, okay, with an account number of 119. Okay, so and the rest will follow. So sales, discount, cost of goods sold, ug other accounts with their corresponding account number. Okay, now we'll start. Okay, so unsaon ni madam? So kani siyang date diri, of course, ang date kung kano sa nahitabo ang transaction nga naka-record sa journal. Particulars mao ni ang naa sa explanation sa journal ug sa unsa na siya. PR, pareha na diri nga PR meaning post ref or posting reference. Debit, so ang debited account. On the right side, the same entries ang nakalahi kay credit nga amount ang ibutang diri. Okay, so ari na ta. For the date, ari ta April 1, 2024. So atong tanan unsa man diri ang account nga involved sa transaction. So atong transaction, cash sales, naatay cash nga account. Dira. Asa na bilong ang cash? Sa debit. Okay. So, therefore, asa man ni nato ibutang record? Arita sa cash. Dara man ang cash. Diba? Cash man ni nabilong. Okay, diba? Naa siya nabilong sa... Okay, so naa siya nabilong sa cash. Si 1,000 diha kay cash. Diba? Under siya sa cash. So, ari na nato diri nga sa cash nga section. Okay, so ari na ta sa cash section. So, ato dayon ning ibutang. So, 2024 ang year. So, ibutang na to dira. 2024. Dayon, particulars. Unsay particulars? Ang particulars dira, cash sales na. April 1 pa. Ibutang pa din na to ang month. April 1. Okay, daraman April 1. Then, ari na ta diri, tungod sa April 1, ang atong particulars kay cash sales. PR. Unsa man ning PR, madam? Okay, sa karon ang journal nga atong gibasihan, cash receipts journal. Dili ra ni para sa cash receipts journal, ha? Sa ato ra ning example nga cash receipts journal ra kay mao ra may nahimo nato. Okay, kung hatagan tag example data sa cash disbursement journal, ato gihapong ibutang diri sa ledger. Pero karon kanilang sa PR posting reference. So diin man nato kuhaan ning cash sales, di ba? Diri nato kuhaa sa cash receipts journal. Ang atong cash receipts journal at kung tanaan usara ni ka page. So ibutang tanig page 1. So therefore ang atong posting reference cash receipts journal page 1 or CRJ or for cash receipts journal then page 1. Okay, karon ang 1,000 nga cash sa debit. So ari na nato ibutang diri ang debit na 1,000. Okay, so manani okay na siya. Ari na sad kanina sang sunod niya. For April 1 naa pa diri laing accounts nga involve ang sales. Pilay sales nato 1,000. So atong pangitaon og asa ang sales. Okay, so ang atong sales dara. Okay, dara ang sales.
So, pila gani ang sales nato diha? 1,000. So, kay mao may pagsugod nato diri nga part, so magsuwat na sa tag date na 2024. Ngano man madam nga naaman diri sa right side. Tungod kay ang 1,000 diri under sa credit. So, arita sa sales nga under sa credit mo butang. Dili ta sa debit. Okay, particulars, cash, butang to April 1, then cash sales. Dayon ang sales diri is 1,000. Okay, pero naapatay, posting reference to the same cash receipts journal page 1. Dayon ang iyahang sales kay 1,000 nga credited. Dara na credit nga 1,000. Next entry will be unsay involved? Si COGS, cost of goods sold, ug si inventory. Okay, asa man ang cost of goods sold? Dara sa ubos. So ang cost of goods sold nato kay 890. Okay, so unsa man naabot diri? So isuwat na sad ang date kay first pa man nato nga pagsuwat diri. Okay, then April 1. Particulars, the same, cash sale. PR is cash receipts journal 1. Then, diba, ang COGS is debit. So, sa debit na nato i-butang. Dire. Okay, so, 890. Okay, then, unsa pa man, napa batay entryhan nga accounts? Napa ang inventory. So, atong pangitaon asa ang inventory. Okay, so ang inventory diara kani nga section ubos sa accounts receivable. So, kay first entry man isuwat na sa nato ang date, pero i-remember nga ang inventory under sa credits. Okay? So, kay under sa credit, dirita sa right side mo, suwat. Dara mang credit. Okay? Cash sales. April 1, cash sales. Then, cash receipts journal page 1. Then, credited amount is 890. Okay, so na-record na nato tanang transaction. Ang transaction sa April 1 sa tanang accounts. Ari na ta sa April 2. Okay, ang April 2 na ay cash nga account. Ari ta sa cash. Butang ta diri cash gihapon. Kay ikaduha naman rin nato nga entry, so di na ta magbutang og year, ang date na lang. Okay, April 2. So, unsa may particular niya? Particulars, invoice, 2123. Unsa may posting reference niya? The same. Cash receipts journal, ang atong gibasihan, page 1. Pwede ra nagbisag unsa nga kind sa journal, ato lang specify diri, gamit iyahang abbreviation. Okay? Then, ang cash nga debited is 13,500. So, butang na dira, 13,500. So, next nga account involve ani nga transaction sa invoice 2123 kay sales discount. So, pangitaon na to sa atong ledger para sa sales discount. Okay, dara ang sales discount. Kay first man nga entry, magbutang tag year ug ang date kung kanus-an nahitabo nga nay sales discount. Okay, pag April 2. So, ata April 2. Particulars, the same. Invoice 2123. PR, the same. Cash receipts journal page 1. Debited amount para sa sales discount is 15. Okay. So, next account nga involve ani nga transaction is accounts receivable. So, adto na sa nato ibutang sa accounts receivable. Okay, darang accounts receivable. So, kay first entry, butang ang year. And then, nganong naadiri gibutang sa PICAS, tungod kay accounts receivable is credit. So, arita sa credit side, bubutang. Particulars, April 2, then particulars, invoice 2123. PR, CRG 1. So, pila ang credited sa accounts receivable is 15,000. Okay. Okay, so since nahurot na ni natog record diri, so we will now proceed to the transaction that happened on April 4. So, ana siya ang atuaaning particulars kay bank account. Naka-receive tag cash. So, therefore, under diri sa cash nga account, isuwat na to April 4. Okay, particulars, bank account. The same posting reference, CRJ1. So, ang na-receive is 60,000.
Okay, next account involved is the other accounts. Okay, so ato ta ni other accounts. Dara. So si other accounts sa credit. Okay, arita dire sa kaninga side. Okay, so 2024 date kay bag-o pa man ta mao pay pag-input nato dire. Dayon ang pizza kanus ani nahitabo nga transaction pag April 4. Particulars bank account PR CRJ1. Then ang credited amount is 60,000. So mahimo ning 60 dire. Okay, so we're done with the transaction that happened on the April 4. Now we'll proceed with the 7th of April na transaction. So the same bank account then involve ang cash nga account. So ato ta sa cash. Okay, the rest si cash. Kay si cash debit, so ari gini siya dire. Okay. So April 7 nahitabo bank account ang particulars PR is CRJ1. Then pilang na receive na cash, it's 1, 2. Okay. So next nga account involve ani nga transaction kay si accounts receivable. So adto tanig accounts receivable. Si accounts receivable ani nga journal is credit. Okay? So kay credit si accounts receivable, so arita ibutang sa right side. So date is April 7. And then particular is bank account CRJ1. Then the amount on the accounts receivable is 1, 2. So mo reflect diha 1, 2. Okay, so now we will be on the last transaction. So based on this journal, so April 8, so naay cash sales. Ori kinasad ta. Naa na side transaction wherein ang cash na account na belong. So arita sa under sa cash na account name. Then butang na to April 8. So unsa may particular diha cash sales. The same CRJ1. Then 2,200 ang na-receive. Now, the next account nga under ani nga transaction or belong or affected ani nga transaction is sales discount. So ato ta ni sales discount. Si sales discount dara, so nanatay na entry, so moditso na lang ta sa date, dili na lang ta sa year, so April 8. Then, aritas particulars niya, si cash sales. Then, PR, the same. Kay usa ra man siya itong gibasihan karon. So, the same, lagi na tanan natong posting reference. Then, ang debit, ani kay, pila man iyang na debit. So, 300. Okay, next is, under affected nga account is ang sales. So, arita ni sales. So, dara. Since sales ani nga journal kay credit, so ari na to sa right side. So, April 8, cash sales, CRJ1. So, pilay iyahang na credit. So, that is 2,500. Okay, butang ni mo, 2,500. And then, so, napadyod tayo lain. Napadyod tayo COGS. Okay, cost of goods sold. Always debit na siya for this journal. Kani nga journal atong gitan-aw. So, ari ginas debit nga account. So, April 8, cash sales, CRJ1. So, pilay amount sa COGS nga debit, it's 2,000. And lastly, naatay inventory under that same amount na 2,000. So, ato tas inventory. Ang inventory diri is CR means credit. So, ari na to ibutang. April 8, cash sales, CRJ1, then 2,000. Okay. So, I guess, nahuman na ta og entry sa atong cash receipts journal nga rin sa atong general ledger. So, kung mahibong mo, Madam, ano mang sa cash, puro raman naa sa left side, wala man sa right side. It's because, class, ang atong gibasihan nga journal entry kay sa cash receipts journal na. Pero sa in real business, di ba na klase-klaseng journal? So, katutanan inyong i-entry sa general ledger. So, for example, cash disbursement ta. Di ba? Kung cash disbursement, meaning mo bayad ta. So, when we bayad a cash, therefore, ang cash, mahimo na siyang credit. So, kung naatay cash disbursement journal nga gibasihan pa unta, ang cash niya under sa credit. So, ang iyang mga amount, arisad ibutang. No? So, dili gyud siya exactly nga kung unsay na ang sa cash, left side ragi na ay entries, ang right side wala. No, dili. So, kung naapatatan na journal entries, most probably,
kani silang duha left and right na gini entries, ha? So the same sa accounts receivable, kung lahi pa ni nga journal atong gigamit or tanang journal atong gigamit, nasa gini entry dire. The same there is inventory. Okay? So kanilang sa pagkakaroon natong banisihan ang cash receipts journal because it is I would like you to feel that this is easy ra, simple lang siya. Kay kung daghan akong ihatag diri nga journal, basig maglibog na mo, labaw na nga dili ta face to face. So di mo kapangutana dayon nako. Okay, so malang naitiman anha nga ang kani diri dili necessary ni nga blanco, pero for the sake nga usa ra ka journal, so of course pare-parehas ra gyud nig entries, mablanko gyud ang pikas. Pero naay mga journal nga lahi, say sales journal, purchase journal, for sure masudlan gini diring pikas. The same diri masudlan sad ni. And dire. Okay? Okay, so that's all. I hope you will learn from this video, and I hope you will do your activity. Okay, thank you.